Mais je voulais d'abord remercier toutes les autorités libyennes. أود أولا شكر السلطات الليبية. Je voulais remercier particulièrement le président du Parlement أود libyen بصفة خاصة تقديم شكري إلى رئيس البرلمان pour m'avoir invité لدعوتي إلى هذا البلد. En Libye aujourd'hui, sur le sol libyen aujourd'hui. والآن أنا هنا على الأرض الليبية. C'est une visite de renforcement de coopération entre les parlements. وهي زيارة تأتي في إطار دعم العلاقات بين البلدين. Comme vous savez, nous les députés, nous sommes les représentants du peuple. وكما تعرفون فنحن النواب نحن نمثل الشعب. Et le peuple centrafricain et le peuple libyen ont une histoire commune. والشعب في أفريقيا الوسطى والشعب في ليبيا لهم قصة طبعا متكاملة. Les difficultés que la Libye vient de connaître, le peuple centrafricain vient de connaître aussi ces والصعوبات التي شاهدها أو عايشها الشعب الليبي فقد عايشها الشعب أفريقيا الوسطى. Nous avons connu une crise نحن طبعا مرينا بأزمة avec des groupes armés مع المجموعات المسلحة depuis 2012. ومنذ سنة 2012. Mais grâce à la négociation, à la concertation, ولكن بفضل المفاوضات والتشاور nous sommes parvenus à un accord de paix et de réconciliation nationale entre le groupe armé et le gouvernement centrafricain. فقد تم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين الحكومة والمجموعات المسلحة. Et aujourd'hui, nous nous mobilisons en particulier le Parlement centrafricain pour la mise en œuvre de cet accord pour le retour de la paix. والآن نطالب من البرلمان في أفريقيا الوسطى باعتماد هذا الاتفاق لكي يعود الأمن إلى أفريقيا الوسطى. Et c'est ce que la Libye a connu aussi. وهذا طبعا ليبيا تمر بنفس الظروف المشابهة التي مرت بها أفريقيا الوسطى. Donc nous partageons les mêmes souffrances. لذلك فنحن لنا نفس المعاناة. C'est pourquoi ولماذا هذا؟ il est temps que nous nous tenons la main dans la main. ولذلك فيجب أن تكون أيدينا مع بعض. Pour relancer nos pays respectifs. لكي نسير في طريق التضامن بيننا. Grâce au président du Parlement, وبفضل رئيس البرلمان, je suis venu au nom des députés centrafricains. فأني قد أتيت إلى هنا باسم النواب في أفريقيا الوسطى. Avec l'accord de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, qui est le président de la République centrafricaine. وذلك بعد موافقة رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. Parce que le président de la République centrafricaine tient aux relations, aux excellentes relations entre la République centrafricaine et la Libye. لأن رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يؤكد على أهمية العلاقات بين البلدين. Et comme vous savez, les parlements sont les garants des institutions. ولذلك فإن البرلمان هو الضامن لحماية هذه البلد. C'est le parlement qui représente la population, le peuple. لأن البرلمان هو يمثل الشعب. Donc j'ai saisi cette occasion ولذلك فإني انتهز هذه الفرصة pour venir exprimer notre soutien لكي أعبر عن دعمي au président du Parlement libyen, لرئيس البرلمان الليبي, au Parlement dans son ensemble libyen, وللبرلمان الليبي أيضا, لأعضاء البرلمان الليبي et أيضا, aux autorités libyennes dans son ensemble. والسلطات الليبية كافة. Nous sommes venus pour exprimer ce soutien et dire que tous nos souhaits, que la paix revienne en Libye, la paix définitive. لقد أتينا هنا لكي نؤكد لكم التضامن معكم ونتمنى أن يعود السلام إلى هذا البلد. Tout notre soutien, tout notre vœu que les institutions libyennes soient des institutions reconnues, légitimes, pour permettre à l'Afrique, pour permettre à la République centrafricaine et à la Libye d'aller de l'avant. نحن نود ونؤكد على استقرار المؤسسات الليبية لأن ذلك سيحقق الاستقرار ويحقق استقرار المنطقة أيضا. Donc c'est une visite de coopération ولذلك فهي زيارة et surtout de renforcement de coopération. لدعم العلاقات بين البلدين. Car la Libye est pour la République centrafricaine beaucoup de choses. وإننا نود أن نقول أن بين أفريقيا الوسطى وليبيا أشياء كثيرة مشتركة. À titre d'exemple, pendant plus de 10 ans, منذ 10 سنوات, pendant plus de 10 ans que nous connaissons la crise, لأن بلدينا يشاهد نفس المشاكل منذ 10 سنوات. mais la Libye est présente à Bangui. ولكن على الرغم من هذه المشاكل فإن ليبيا موجودة في بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى. À travers l'ambassade de la Libye qui est toujours présent, le représentant de la mission diplomatique de la Libye ne s'est pas retiré de Bangui. Il est toujours resté, il a partagé les souffrances, il a partagé les difficultés du peuple centrafricain avec lui.
ولذلك نحن طبعا ممتنين للقائم بالأعمال هناك، فإنه طبعا لم يترك بانغي، فقد استمر في التواجد هناك وعانى وتقاسم المعاناة التي يعانيها الشعب في أفريقيا الوسطى. Donc je suis venu avec cette délégation qui comporte aussi le ministre délégué aux Affaires étrangères pour dire nous sommes avec la Libye. لقد Nous أتيت sommes aux هنا côtés du peuple libyen. ومعي وكيل وزارة الخارجية أن نقول للشعب الليبي أننا معكم. Et nous espérons nos relations très fructueuses dans l'avenir. ونحن نتمنى أن يتم تدعيم ودعم هذه العلاقات بين البلدين. Voilà l'essentiel. وهذا هو. ونشكره على تلبية الدعوة، ومن خلاله نوجه التحية لفخامة رئيس أفريقيا الوسطى على حسن استقباله لنا عندما قمنا بزيارة أفريقيا الوسطى. واليوم بهذه الزيارة سنقوم بالتأكيد على العلاقات المتميزة مع أفريقيا الوسطى، وسيكون هناك تعاون في كل المجالات خاصة التعليمية ومع وزارة الخارجية وبين المجلسين في ليبيا وفي أفريقيا الوسطى. نحن نعرف أن هناك علاقات قديمة بين البلدين، واتضح أن هناك موقف داعم للشرعية في ليبيا. هذا يعني اهتمام بما يجري في ليبيا وحرص وتعاون لحل الأزمة الليبية. كذلك ليطلع بنفسه على أن هناك مجلس النواب وهناك حكومة شرعية وهناك قوات مسلحة نظامية وأجهزة أمن نظامية فاعلة كما شاهد عند استقباله اليوم. وبالتالي نؤكد على أننا سنقوم بما يمكن القيام به تجاه هذه الدولة الصديقة، ولن ننسى هذا الموقف التاريخي العظيم، ونكرر أن تكون إقامته طيبة بين إخوته الليبيين. وسنلتقي غدا لنتشاور كثيرا. شكرا.